इच्छा पूरण नहेले मानसिक अवस्था आहरी बिगड़ी जाई पारे। मोरी कोड़े समुद्र आया शिवा करने हेलो कौन देखुता हाँ मु पचारुची कौन देखुता मते निद लागलानी मु सोइबी मते निद लागलानी सोइबी तमे सबुदिन एइट शुआ एडी सुए एडी खाए तम घर हर मंदिर मंदिर हर अच्छा तम ना कौन ए बाबू हाँ ए बाबू समस्ते तुमको यही ना डाकती ए बाबू अच्छा तमे मो सांगे जीव मंदिर को बगीचा मोर गोटाए बगीचा अच्छी बाबू से अनेक रंग बेरंगर फूल मान को मु साइती रखी आउ से सतेजता फेरे आने से जत्न नौ जीव मो बगीचा को सोइबी ए बाबू ए नंदिनी किए नंदिनी नंदिनी कोठी सोची से मते देखा जाम एडी सोइची कोड़े देखा जाऊँ मते नंदिनी उठी पड़ो उठले ना लागियो आटियो ना गला बेले मु तुमको मो कोड़े सुई के मो बगीचा नेबी जीव ना हां जीव जीवी नंदिनी रूपा रूपा आस खुशी रखा चेष्टा करेंगे जहाँ इच्छा करने को देवे मना करेंगे इच्छा पूरण नहेले मानसिक अवस्था आहरी बिगड़ी जाई पारे। इच्छा पूरण नहेले मानसिक अवस्था आहरी बिगड़ी जाई पारे। इच्छा पूरण नहेले मानसिक अवस्था आहरी बिगड़ी जाई पारे। एक मार किसी तुम्हें कौन कौन नंदिनी तुम से तौड़ को खोज से पड़ रहा अरे मु तुमको मो मुंडे बस रखी थी से तुम्हें तौड़ को खोज से पड़ रहा नंदिनी से नंदिनी के मुझे को तेरे के जाने नहीं तुम्हें मो नंदिनी मोहिनी मोहिनी करे को तार गोटे प्रस्टिट्यूट मोहिनी महेश्वरी बकर तार मुंड काटियो मो नंदिनी के व्यवसाय पारनी मो नंदिनी मालिक घर अनिल हाथ देव मो नंदिनी के व्यवसाय पारनी
ସେଦିନ ତମେ ପ୍ରଚୁର ମଦ ପିଇଥିଲ, ହୁଏତ ତମ ମନେ ନଥିବ। ସେଦିନ ତମେ ଆସିଲା ପରେ ଇଏ କ'ଣ ମୋ ନନ୍ଦିନୀ ନୁହନ୍ତି? ସେ ଠିକ୍ କହୁଛି, ସିଏ ନନ୍ଦିନୀ ନୁହେଁ, ମୋହିନୀ। ନନ୍ଦିନୀ ଚେହେରା ସହିତ ୟା ଚେହେରା ଅବିକଳ ମିଶି ଯାଉଛି ତ। ଇଏ ନନ୍ଦିନୀ ନୁହେଁ, ମୋହିନୀ। ମୋରି କୋଳରେ ସବୁଦିନ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ସେ ତୁମକୁ କଲିକତାରୁ ଏଠିକି ଆଣି ତମ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରି ତୁମକୁ ଭଲ କରିଛି। ନହେଲେ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତମର କିଛି ଖୋଜ ଖବର ନଥିଲା। ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ତମେ ମରିଯାଇଛ ବୋଲି। 5 ବର୍ଷ? ୟା ଭିତରେ 5 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଗୁଣ୍ଡାବାଡ଼ି ଯେମିତି ଆମକୁ କାଲି ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ରଖିବେ। କୁହ ବାପା, କୁହ। ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ବୋଲି କଥା କାଲି କହିବେନି। ମାନେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବା କଥା ଆଉ କେତେ ପାଇଁ ଲୁଚେଇ ରଖିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ବାବା, ଏ କଥାଟା ଆମେ କାନରୁ ଦେଖାନ ହେବାକୁ ଦେବୁନି। ତମ କଥା ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବୁ। କହିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ରାଜରେ 5 ବର୍ଷର ଶବଟା ତମ ହାତ ଛୁଆରେ ଆଜି ଭଲ ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସାରା ଜୀବନ ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ଋଣୀ ହେଇ ରହିବି। ଭଗବାନ ମୋର ନନ୍ଦିନୀକୁ ନେଇଗଲେ, ହେଲେ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଲେ କେବଳ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ। ନନ୍ଦିନୀ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତିଶୋଧ। ସେଥିପାଇଁ ତମ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନା? କି ସାହାଯ୍ୟ? ଦେଖ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଦୁଇ ଯାକ ମରିଯାଇଛୁ, ହେଲେ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ନନ୍ଦିନୀ ମରିଯାଇଛି ଅଥଚ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି। ଆମେ ଏ କଥାକୁ ଟିକେ ଓଲଟେଇ ଦେବା। ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ମୁଁ ମରିଯାଇଛି ଅଥଚ ନନ୍ଦିନୀ ବଞ୍ଚିଛି। ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନି। ତମେ ଆମ ଘରକୁ ଯିବ, ମୋହିନୀ ଭାବରେ ନୁହେଁ ବରଂ ରାୟ ସିଂ ପରିବାରର ବହୁ ନନ୍ଦିନୀ ଭାବରେ। ତମେ ସେଠି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତମକୁ ସବୁ କଥା ଟ୍ରେନ୍ କରିଦେବି। ଆଉ ତମେ ସେଠି ଗଲା ପରେ ମୁଁ ବାହାରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବି କିଏ ସଦୃଶ ଶତ୍ରୁ ଯେ ମୋତେ ଆଉ ମୋ ନନ୍ଦିନୀକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲା। ଜୀବନ